जय जगन्नाथ पिला माने ज्यामितिर आउ गोटे नुआ क्लास को तुम स्वागत। यही क्लास आम पढ़ा तृतीय अध्याय चतुर्भुज बा क्वाड्रिलेटरल। तेणुकर या पूर्व पे मो चैनल नुआ था निश्चित सब्सक्राइब करदेव और पूर्व क्लास गुड़ा जब तुम देखी न था पूरा डिटेल्स लेकिन बुझे दिखाई। जदि देखी न था ताल निश्चित भाव में पूर्व को जाकि तुम्हें प्ले लिस्ट को जाकि थंबनेल को देखिए तुम्हें देखिपर। ठीक है पे आम आउ डेरी नक आम स्टार्ट करवा आज अध्यायटी चतुर्भुज। प्रथम किसी चतुर्भुज संबंधी किसी आम तथ्य देखीदे तापर आम जाकि अभ्यास आलोचना करवा। तो जदि चतुर्भुज संज्ञा देखा कौन जे एक समतल अवस्थित चारिटा पृथक बिंदु ए बी सी डी मध्यरु जदि कौन तीन बिंदु एक सरल रेखार अवस्थित न होती ए बी बी सी सी डी ए प्रांत बिंदु भिन्न भिन्न अन्य कौन बिंदु परस्पर छेद करती नहीं तेरे ए बी बी सी सी डी ए संयोग को चतुर्भुज कहुए। तुम देख ये पे मन रख कौन कहे सी कहे गोटे समतल कौन हो चारिटा बिंदु थी बुझेगा। गोटे समतल चारिटा बिंदु थी चारिटाक बिंदु कौन हो ना गोटे चारिटा तीनिटा बिंदु गोटे सरल रेखार हो नथिबे आउ जो है चारिटा जो ए बी बी सी सी डी डी ए जो प्रांत बिंदु को लेकिन जो जो बाहुड़ा हम से बाहुड़ा भी क्या परस्पर कहीं भी छेद करू नथिबे ताहाले जाकि एबीसीडी संयोग को आम चतुर्भुज कहबा। एटा जमिति देखो ए बी सी डी ये चारिटाक देख कौन जे कौन तीनिटा बाहु अच्छा कि गोटे जो सरल रेखार नहांती ठीक है। ए बी बी सी सी डी डी ए जो चारिटा बाहु है कई क्या समद्विखंड करुँच कि ना तेणुक यहाँ गोटे आम चतुर्भुज बोली आम कहीपर। जब पे चतुर्भुज कथा कह चतुर्भुजर ताले बाहु केतटा रोथो चारिटा गोटे दुईटा तीन चार्टा बाहु रोण चारिटा देख पे एक दुई तीन चार चारिटा हूँ कोण शीर्ष भी एक दुई तीन चार आमर चारिटा शीर्ष रुझेगा। जदि आम सेट मध्यम देखा बुझा कौन हम ए बी सी डी चतुर्भुजटा कौन गोटे ना ए बी यूनियन बी सी यूनियन सी डी यूनियन डी कहीं जेहेतु चारिटा बाहुर समार हूँ तुम जो चतुर्भुजटा सृष्टि होती तेणुक ए बी यूनियन बी सी यूनियन सी डी यूनियन डी ए जदि आम कौ भाषा ना सेट भाव में जदि आम बिंदु मान सेट भाषा आम बुझा ताले आम यही भाव कहीपर। तो पे बर्तमान आम कौन करवा जे जो चतुर्भुज विषय तार जो कौन कौन अंश अच्छे ता विषय टे माने बुझीदे। तो यहाँ देख पे लिखिली एबीसीडी गोटे चार्टा जो एबीसीडी हूँ गोटे चतुर्भुज जोटा कि शीर्ष देख पे केतटा ना चारिटा कहते ए बी बिंदु सी बिंदु डी बिंदु यहाँ हूँ आमर शीर्ष तेना ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु और डी बिंदु ये चारिटा है आमर शीर्ष बिंदु। क्रमिक शीर्ष कौन ना गोटे शीर्ष जे गोटे शीर्ष को क्रमिक देख क्रमिक जदि आम कहवा क्रमिक अर्थ कौन आम बुझुं ना क्रमिक कहले गोटा गोटा गोटे ताने बी सी ताने गोटे बाहुर जो दीटाक शीर्ष बा दीटाक शीर्ष को तार क्रमिक शीर्ष बोली कहुए। ताने बी बी आउ सी गोटे क्रमिक शीर्ष हो पारे सी डी क्रमिक शीर्ष हो पारे ए डी रोटे क्रमिक शीर्ष हो पारे ए बी भी क्रमिक शीर्ष हो पार। ताମାନେ एइटु जो देखिया बी रो क्रमिक शीर्ष किए कि आमे सी को भी क्रमिक शीर्ष कहि परिबा ए को भी क्रमिक शीर्ष कहि परिबा सी रो बी रो बी को भी आमे क्रमिक शीर्ष कहि परिबा डी को भी क्रमिक शीर्ष कहि परिबा डी रो भी ए को क्रमिक शीर्ष आ सी रो क्रमिक शीर्ष भी आमे कहि परिबा। तबर असला विपरीत विपरीत कोन जोटा सामना सामने जे ताମାନେ बी रो विपरीत कि डी ताने बी रो होची डी शीर्षटा आ ए रो होची सी ताने ए रो होची सी बुझेगा। क्रमिक शीर्ष कौन क्रमिक शीर्ष हूँ गोटे बाहुर दीटाक प्रांत बिंदु जो दीटा प्रांत बिंदु रोचे शीर्ष रोचे से परस्पर से क्रमिक बोली कह बी सी को भी क्रमिक कहीपर ए को कहीपर किंतु डी हम ना है। तापर आसला कोण कोण पे जान चारिटा ए कोण बी कोण सी कोण डी कोण से भाई ए कोण बी कोण सी कोण आ डी कोण क्रमिक कोण भी ठीक से भाया गोटे बाहुर दीटाक शीर्ष सृष्टि होता कोण को आमर कौन कहती क्रमिक कोण कहुए। दीटाक शीर्ष कौन ताने बी कोण ए बी सी हूँ गोटे बाहु ताने बी क्रमिक कोण किए सी हम ए बी जदि गोटे बाहु ताने बी भी ए हम बुझे कि ताने बी
କିଏ କିଏ ହେଇପାରିବେ ସି କୋଣ ବି କ୍ରମିକ ହେଇପାରିବ ଏ କୋଣ ବି କ୍ରମିକ ହେଇପାରିବ ସେଭଳି ସି ର ବି କୋଣ ବି କ୍ରମିକ ହେଇପାରିବ ଡି କୋଣ ତା ମାନେ କ୍ରମିକ କୋଣ କହିଲେ କଣ ନା ଗୋଟେ ବାହୁର ଦିଟାଙ୍କ ଶୀର୍ଷରେ ଯୋଉ ଦିଟା ଶୀର୍ଷରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥିବା କୋଣ ଦିଟାକୁ ଆମର କଣ କହନ୍ତି ନା କ୍ରମିକ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବୁଝିଲା ତା ବିପରୀତ କୋଣ ବିପରୀତ ଠିକ ତ ଜାଣିଛ ବିପରୀତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯୋଉ କୋଣ ଦିଟାଙ୍କ ତାମାନେ ସେଭଳିଆ ବି ର ବି କୋଣର ବିପରୀତ ହଉଛି ଡି ସେଭଳି ଏ କୋଣର ବିପରୀତ ହଉଛି ସି କୋଣ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହୁ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତାହେଲେ ବାହୁ କେତେଟା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4ଟା ଥିବ 4ଟି ହଉଛି ବାହୁ କଣ এবି ବିସି ସିଡି ଆଉ ଏଡି ନିଶ୍ଚିତ 4ଟା ବାହୁ ରହିବ ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ କଣ ଯୋଉ ଦିଟା ବାହୁ ଲାଗି ଲାଗି ଥିବେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିବ ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ବିସି ର ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ କିଏ ହବ ସିଡି ଆଉ এবି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ତେଣୁକରି ବିସି ର ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବାହୁର ଇଏକୁ ମାନେ କଣ ପରସ୍ପର ଛେଦି ନ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉଟା ବାହୁକୁ ତାର ବିପରୀତ ନାଇଁ ଯୋଉ ତାର ଇଏକୁ କହିବା କଣ ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ କହିବା ପରସ୍ପର ଛେଦି ବାହୁକୁ ତାମାନେ ଏଠି ବିସି ର ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ କିଏ ହେଇପାରିବ ସିଡି ବି କହିପାରିବା এবି ବି କହିପାରିବା ସିଡି ର ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ବିସି କି ହେଇପାରିବ ଏଡି ବି ହେଇପାରିବ ଏ ବି ର ବିସି ହେଇପାରିବ ଏଡି ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲା ସବୁବେଳେ ତାର ବିପରୀତ ବାହୁ ଯୋଉଟା ପରସ୍ପର ଛେଦି ହୋଇନଥିବା ବାହୁ ଯୋଉଟାକୁ ତାମାନେ ବିସି ର ବିପରୀତ ହଉଛି ଏଡି ତାହେଲେ ବିସି ର ହବ କିଏ ଏଡି এবି ର ହଉଛି ସିଡି এবି ର ସିଡି ହେଇଗଲା କର୍ଣ୍ଣ ତ ଜାଣିଛ ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ବାହୁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟାକୁ କର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ହଉଛି ବିଡି ଏଟା ହଉଛି ଏସି ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କେତେ ବିଡି ଗୋଟେ ଏସି ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଇପାରିଥିବ ଆଉ ବୁଝିପାରିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ଅଛି ତାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଲା ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବହିର୍ଦେଶ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ଏଠି ଦେଖ ଏବିସିଡି ଯଦି ଗୋଟେ ହୁଏ ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ଟାଇପ ର ଯୋଉଟା ଲେଖା ସେଟା ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ତାକୁ ଯେତିକି ରହିଲା ବାହାର ଗୁଡା ସବୁ ବହିର୍ଦେଶ ଆଉ ତାର ଯଦି ସେ ଯୋଉ ଗାର ଉପରେ ଯୋଉଟା ରହିଲ ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବୁଝିହେଲା ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପଢିଛ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରିୟର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିୟର ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବହିର୍ଦେଶଟାକୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିୟର ବୋଲି କହନ୍ତି ତାହେଲେ ବାହାରଟା ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରଟାକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିୟର ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ବହିର୍ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ କଥା ଆମେ ପଢିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଆଉ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଫାଷ୍ଟ ପଢିବା ଟ୍ରାପିଜିୟମ କଣ ନା ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜର କେବଳ ଏକ ଯୋଡା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ତାକୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ କହନ୍ତି ତାମାନେ କଣ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ କେବଳ ଏକ ଯୋଡା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ତାକୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ତାମାନେ ଏଇଟା କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଏବିସିଡି ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଏଡି ସମାନ୍ତର ସିଡି ତେଣୁ ଏବିସିଡି ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ବୋଲି କହିବା ତାମାନେ ଏକ ଯୋଡା ଆମର ବିପରୀତ ବାହୁ ଏ ଯୋଉ ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବ ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଏବିସିଡି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ବିସି ଏ ଯୋଉ ସମାନ୍ତର ଏଡି କିନ୍ତୁ এবି ସମାନ୍ତର ସିଡି ହବ କି ହବ ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ତାପରେ ସେଭଳି ଦେଖିବା ପଢିବା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କଣ ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦୁଇ ଯୋଡା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ତାକୁ ପ୍ୟାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ବା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ ବୁଝିଲା ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖିବା ଯୋଉଠି ଦିଟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଯୋଡା ସାମନ୍ତର ଏଇ ଯୋଉ କଣ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଯୋଉଠି ଦୁଇ ଯୋଡା ସାମନ୍ତର ଏଇ ଯୋଉ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ତାକୁ ଆମେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆମର କିଏ ଆସିପାରିବ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବି ହବ ସାମନ୍ତରିକ କାହିଁକି ନା ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସିଡି ବିସି ସମାନ୍ତର ଏଡି ଏଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବି ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ତାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହନ୍ତି ଏବଂ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ତ ଏଟା ହଉଛି ତାହେଲେ ବିସି ସମାନ୍ତର ଏଡି କାରଣ ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ବି ସମାନ୍ତର ଏଡି ସମାନ୍ତର ସିଡି ତାମାନେ କଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏ ଯୋଉ ଆୟତ ଚିତ୍ରଟା ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ରମ୍ବସ୍ ହଉଛି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ସେଟା ରମ୍ବସ୍ ଏଟା ହେଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି ବିପରୀତ ସମାନ୍ତର ତାମାନେ ଏ ବି
समांतर सीडी एटी समांतर बीसी किंतु एतिर सबुडाक बाहु समान वर्गचित्र मध्य जो चतुर्भुजर बाहु मानकर दैर्घ्य समान एवं 90 डिग्री आम आयतचित्र वर्गचित्र मध्य फरक हूँ कौन तार विपरीत बाहु समान किंतु यार समस्त बाहु समान ताले ये जदि आम ये जो डायग्राम टाक जदि देखा ट्री चार्ट टाक ताले जो चतुर्भुज चार्टा बाहु रही सामंत ताले आम दी प्रकार पढ़ले गोटे हूँ सामंतरिक चित्र गोटे ट्रापिजियम सामंतरिक चित्र रे कौन ना उभय जोड़ा दुई जोड़ा विपरीत बाहु माने जो समांतर किंतु ट्रापिजियम रे एक जोड़ा समांतर ताले सामंतरिक चित्र को पुणी दिवा कराउछि बाहु मानकर दैर्घ्य समान कोण मानकर समकोण बाहु मानकर दैर्घ्य समान रे किए रहउछि रंबस रहउछि कोण मानकर समकोण रे रहउछि आयतचित्र जोटा दी जण जगह आसिक जोटा कि वर्गचित्र हे परिबे बुझेला ताले आशा करछि एतिक पर्यंत जहाँ सब इनफॉरमेशन थिला ते पाई परिछो एवं वर्तमान आमे कोन करिवा अनुशीलनी 3A रो आमे अभ्यास आलोचना करिवा एवं ताको सॉल्व करिवा देखला माने एक नंबर प्रश्न कोन देछि एक नंबर प्रश्न देछि जे ठीक उत्तर मो पाखरे ठीक आ भूल उत्तर पाखरे हमको भूल चिन्ह लगाया पे से कहउछ ठीक अछि ए प्रश्न पढ़िबा ए प्रश्न होजे उत्तल चतुर्भुजर कर्णद्वय परस्पर को चतुर्भुजर अंतर्देश रे छेद करते ठीक कथा कहीं उत्तल चतुर्भुज क्या कहते जदि चतुर्भुजर कर्णद्वय परस्पर को छेद करते ताको आमे उत्तल चतुर्भुज बोली कहबा हैला ताले एटा अछि ठीक हम जो जे कौनसी प्रकार चतुर्भुजर कर्णद्वय परस्पर को सर्वदा चतुर्भुजर अंतर्देश रे छेद करते भूल कहीं सब प्रकार चतुर्भुजटा कर्णटा अंतर्देश छेद करिवे नाही चतुर्भुजर अंतर्देश एक उत्तल सेट से कौन कहला ना चतुर्देश अंतर्देश एक उत्तल सेट भूल हबनी चतुर्भुज एक उत्तल सेट एटा मध्य हबनी भूल चतुर्भुजर प्रत्येक कर्ण एक उत्तल सेट एटा ठीक कहीं ना जेहेतु दीटा कौन दीटा परस्पर को अंतर्देश रे कौन करिवे ए जो समीकरण करेंगे तेणुक यहाँ हम ठीक यहाँ एफ हूँ चतुर्भुजर बहिर्देश एक उत्तल सेट भूल के बहिर्देशटा उत्तल सेट हम ही ना चतुर्भुजर बहिर्देश बिंदु मानकर एक सेट एटा ठीक कहीं बाहरटा जी जहाँ रहा सेटा हूँ बिंदु मानकर समार बा बिंदु मानकर गोटे सेट बोली आम कहीपर एच एक चतुर्भुज यार अंतर्देशर संजोग रे गठित सेटारू चतुर्भुजाकार क्षेत्र कहुए ताने प्रश्न कौन कही ना गोटे चतुर्भुज तार अंतर्देश संजोग रे गठित सेट को चतुर्भुज कह ठीक कथा कहीं गोटे एक चतुर्भुज तार अंतर्देश जो अंतर्देश संजोग रे जो सेटा हो चतुर्भुज तो कही था एक चतुर्भुज यार अंतर्देश मध्य कौन बिंदु न था कौन एक चतुर्भुज ओ यार अंतर्देश मध्य कौन साधारण बिंदु न था ठीक कथा कहीं कौन भी साधारण बिंदु नथिबो चारोटी बाहु द्वारा आबद्ध क्षेत्र को आम कौन कही था चतुर्भुज कही था एटा हूँ भूल तेणुरी ये आम बाछीदे कौटा ठीक कौटा भूल बर्तमान आम 2 नंबर प्रश्न देखा शून्यस्थान पूरण करें तो 2 नंबर शून्यस्थान पूरण कर देछि जे एक सामंतरिक चित्रर डैश समान समान हेले चित्रटा कौन हम रंबस हम ताने कौन ना गोटे सामंतरिक चित्र कौटा समान हेले ना बाहु गुड़ाक ताले बाहुर दैर्घ्य जदि बाहुर दैर्घ्य समान हो जाए ताले एटा गोटे रंबस हो एक डैश कोण मान समकोण हेले चित्रटी आहत चित्र हो ताने कार ना चतुर्भुजर से प्रश्न पढ़ा एक डैश कोण मान समकोण हेले चित्रटी वर्ग चित्र हम एक डैश कोण मानकर कोण मान जदि समकोण हो जाए ताहले सेटा वर्ग चित्र हो रंबस निश्चित भाव एक आयत चित्र डैश समान हेले एटा हूँ वर्ग चित्र आयत चित्र कौटा सामान हेले बाहु गुड़ाक आयत चित्र जदि बाहु गुड़ाक जदि आमर सामान हो ताहले निश्चित भाव में कौन हो ना जो सामान हो जो सॉरी वर्ग चित्र हो कौन से त्रिभुजर केवल एक जोड़ा विपरीत भाव समांतर हेले ताकू कौन कहवा ट्रापिजियम आम कहवा ट्रापिजियम से भली कौन त्रिभुजर 2 जोड़ा विपरीत भाव समांतर हेले
ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କହିବା। ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା। ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତାକୁ ଏହାର ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଦୁଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତାକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ, ସରି ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତାର ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରତା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଉଚ୍ଚତା କୁହାଯିବ। ଏବିସିଡିରେ ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସିଡି, ଏଡି ସମାନ୍ତର ବିସି ଆଉ ଏ ବି ସି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟି କ'ଣ ହବ? ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସିଡି, ଏଡି ସମାନ୍ତର ବିସି ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନା ଏ ଯୋଉ କୋଣଟା ବିସିଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ହେଇଥିବ ଏ ବି ସି କୋଣଟା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ନା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହିଁ ହବ। ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ସେଭଳି ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଠିକ୍ କଥା। ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ, ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କେବେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ହବନି। ଟ୍ରାପିଜିୟମଟା ହେଉଛି ଏକ ଯୋଉଟା ସମାନ୍ତର, ଯୋଉ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଏଇ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରଟା ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବେ ହେଲା। ତାପରେ ସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଠିକ୍ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମ୍ବସ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମ୍ବସ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କେବେ ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ରମ୍ବସର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମ୍ବସ ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମ୍ବସ ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ରମ୍ବସଟା ବି ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ଆମର ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ମାନେ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବ। ରମ୍ବସର ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତ ଚିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଭୁଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ବି ଆୟତ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆୟତ ଚିତ୍ରର ହେଉଛି ବିପରୀତ ଦୁଇଟା ବାହୁ ଯୋଉ ସମାନ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ଆର କିନ୍ତୁ ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର। ବୁଝିଲା? ଆଶା କରୁଛି ଅନୁଶୀଳନୀ 3A ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥାଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।